ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 8 июли соли 2023 ва ман қарор дорам дар вилояти хатлон шаҳри Сарбанд Левакан, шаҳри Левакан дар хоҷагии деҳқонӣ Пайванд, ниҳолпарварии Пайванд дар назди ҳоҷа акам ҳоҷи бобо, яке аз деҳқонҳои асили Тоҷикистон, ҳоҷи Қиёмиддин. ва мо қарор дорем дар назди шафтолӯе ки ин кас парвариш мекунанд. Як намуди шафтолӯ аст, ҳозир дигар намудҳояшро нишон медиҳам. ва ин шафтолӯро бинед, ман ҳозир ба аз акам савол дода пурсон мешавам дар бораи ин шафтолӯ, лекин пеш аз савол додан шумо як ин шафтолӯро тамошо кунед. ин чӣ хел шафтолӯҳо? ин ман ҳоҷи Қиёмиддин, роҳбари хоҷагии ниҳолпарварии шаҳри Левакан ҳастам. Ман ба ҳамин ниҳолое ки аз ташкилоти УСАИД овардагӣ буданд соли 2017 аз Калифорния, Америка. дар ин 12 намуд шафтолӯ ҳастанд ки 4 намуди инҳоро нектарин мегӯянд, ба забони худмон личак мегӯянд. яке аз ҳамон личакҳои беҳтарини пешпазакш ба номи фловер топ. ин пешпазакай аки ин 18 июл барои чиндан, барои содирот кардан тайёр аст. лекин барои бозории дохили худмон бо 5-6 рӯз дига мондагӣ ҳастанд инҳо. яъне ки ҳамин хел ҳозир сахттар. ин ҳамин агар барои бозори дохили худмон ба монанди лимон мулоим шавад, бисёр лаззати хуб ва беҳтарин аст. яъне гуфтани ҳастед ки ҳозир барои бозори худмон бояд ин хеле пазад мулоим шавад, шакарашро ҷамъ кунад, ширинӣ бомаза шавад. барои хориҷа бурдан айни мудда аст ки ҳозир баранд. чинда бурдан ки сахттар барем ки тоҷояш расад. ин як хосиятҳои хуби вай дорад ки бисёр ҳосили ниҳоят бисёр мебандад. хеле инсон замистон хунукӣ камтар омага таъсиршо расондагӣ ниҳоят ҳосили хуб доранд, бисёр ҷилодиҳандаҳай калон мешавад ва транспортабеле, яъне ба роҳҳои дур бо нақлиёт бурдан шароитош ҳаст. мисол 10-12 рӯз то 15 рӯза ягон мушкилие несте ки мо гирифта барем ба Россия, ба дигар мамлакатҳои Европа. транспортабеле. ин баъд бисёр тоқатовар ҳам аст ба касалиҳо бисёр тоқатовар аст, ба хунукиҳо ҳам тоқатовар аст. лекин имсол хунукӣ ҳам хеле омад ки мо барои ҳама мардум маълум аст ҳосилаш вале кама набоша, як вақт ино бояд бишканад аз шер ҳосила. ин ҳамин хел меваш калон мешавад. ҳамаш калон. айда бо ҳаста ки ман камерсайр ҳаста, бо бо балазаттар мешавад. баъди вай режим боли хома дар моҳи август мепасад. аз ҳама да бо зебо, хушрӯ, калон бо ҳаҷм режим мешавад. он личак ҳамин сабз дар моҳи август ҳамин айна калон мешавад, айна ба маззатар мешавад. бисёр калон айд ба мазза мешавад, чунки афтоб бисёр баҳра мебарад. килокалори афтоб баҳра мебарад, бисёр калон. барои ки ман дар таҷриба дидагӣ мира таҷрибаи худам да ҳастай, дидам ки аз вайда ҳам ин режим бисёр хуб мешавад. як чак айдонаш ҷудо мешавад. як чакана як тамом мулоим шудагиша ёфта кана ана як тамом мулоим шуда. худо хоҳад акун мо ина як чашм канем чӣ кар. ман як чӣ гуфтани ҳастам ки устод аз онаш ҷудо шуд. ҷудо мешавад. агар нағз паза хушрӯ ҷудо мешавад. ҳамаш хуб, як бӯи хуб дорад. як бӯи хуб. ин мазза ина гуфта наметавонед. дар бозори хали шафтолӣ ба мазза намеояд. дар бораи мазза як гап мезанам. ин дар мо вақте ки соли 2018 дар Калифорния будем ва ё дер мепазанд, ино 15 рӯз баъди мо мепазанд. вақте ки 15 рӯз баъд мепазанд, аюҷа бор карда дар киштиҳо ба Европа меёранд. аз мо наздик ба Европара. шумо Америка рафтед барои шафтолу парварӣ? шафтолу, бодом, гелос, олу ҳамаша. аки ман дар назар дорам, баъд дар унҷа ин қадар болаззат намешаванд. чхелек дар мо аз ҳисоби чӣ? аз ҳисоби ки соатҳои офтобӣ ҳамин штати Калифорния ба соатҳои офтобӣ водии вахш баробар аст, чун ду палаи тарозу. лекин аз сабаби баланд будани килокалорияи ҳарорати офтоби мо дар инҷа ин ҳам пагоҳ мепазад, ҳам ширин мешавад. аки чӣ гуфтем? инҷа шумо худон як фикр кунед ки бояд дар оянда
بعد سه مثلا که از این نیولا در همین آسمیونه ما نیست. اگه این سه سیر اگر ما بنظر کنیم در آینده بازار باید توجیه گیرن آخی. بله. ترقیات باید از ما. در حالتی که حرکت کنیم اگر. ها؟ در حالتی که ما همین چیزا براه مونیم بکنیم نه مردم بسیار بردگیان ما حرکت دیدگیان میدونن که همین شفتول هم طلبات بسیار با ما بسیار زنگ بزنن که همین شفتول رژیم فلاور توپ با یا حتما ما لوک کم لوک بسیار کندگاه که مردم ما از این باغ‌های مثال 10 تا 20 تا نه 3 تا 2 گکتار 3 گکتار 4 گکتار بخورن که فایز و برکت زیاد شه 30 گکتار کدن در گروه شفتالو لیکن یک تام کم ترک وزبینی داریم که تو هم رسیا برده رسوندن ما سال مشکلی در راه هست در راه خیلی سرحدو مو هم قپن و همین منوی مخصوص سپیڅال هم قپن مال خودشون میگذارن ازبکستان از اونجا ترکمنستان است و مال خودشون گذاروندنی هست ما گئوگرافی از جدی گئوگرافی در جایی نقطه جایگیر هستیم برای هوای لیکن این هم ان شاء الله حل میشه حال خود رو میوبد هم دیورون عزیز انا حاضر ما در نمو رو در نزد این شفتالو قطع میکنیم میرویم به نزد دیگر شفتالو سوالهای موندگی دیگر ما در حاجی بابا در نزد دیگر شفتالو میدیم از این شفتالو پرورش کنید حاجی بابا نهورش داره داریم ها داره من 12 نمود شفتالو هست اولین مثال اولی مهم ایده میپذیر کوین کریست فلوریدا پرینس تروپیک بیوتی فلوریدا گراند بعدی وایو سر میشه من همین لیچاکون لکتاری فلوورتو من حوزه که شما دست شما هست بعدی وای سر میشه سامر فایر بعد رژیم بعد فلایم کیست بعد ایو سر میشه اوهندری انگلوس کارناوال و دیگر سر میگه 12 نمو شفتالو همه اینا شفتالوی بهترین دنیوی است آدمو کسی کرده در باغ‌هاشون بسیار طلباتی وای دارن که ما از این بسیار بخوریم در آینده هم دارون عزیز حاجی بابا را دیدید که از زیاد نام 20 شفتالو رو میدوند با زبان انگلیسی با زبان انگلیسی هم ممکن که ما شاورود بابا کار دو میکنیم پیوند میکنیم میبینیم وقتی که بسیار رفتی پیوند کردی گفت کو این چه همه دنو با گمانم که زبان انگلیسی هم آزادانه ممکن گفتن حاجی بابا خدا خواهد ماه دکبر با واسطه من مراجعت کرده از شما میتونیم و خریدارها دسترس کنیم با مقداری کلان هم باشه دسترس میکنیم ان شاء الله بسیار نرخش رو هم وقت مصلحت میکنیم هم درون عزیز من این شفتالو بودمش چی فلاور توپ بود من این بسیار با مزه ولی با یک شتگیتون دهتش میخورید که اکن این شفتالو محلی مون قطعی برابر شد مزهش مخیلی که شفتالو محلی مون فقط با مزه است که اینم با مزه بوده است اما محلی و شنید یک گوره 10 تاش میخورید که 20 تاش اینم بسیار میخورید فلاور توپ هم درون عزیز مراجعت کنید انا همین خیلی میبستگی هاشم ما با شما نیهولش رو از حاجی بابا دسترس کردن میتیم در پناه خدا باشد با گروه انگور و باغ باشد لایک مونید پادپیسات کنید ما رفتیم پیش دیگر شفتالو